مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على من سمع السلام فليرد السلام. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقوم فيه بتركيب جمل باستعمال plutôt dans un seul mot و plutôt dans deux mots. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام، أطلب منكم الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، لتصلكم الفيديوهات التي أقوم بتحميلها مباشرة. وسأبدأ الدرس على بركة الله. plutôt تعني بدلا أو بالأحرى. plutôt تعني بدلا أو بالأحرى que de t'énerver, réfléchis. plutôt que de t'énerver, réfléchis. plutôt تعني بدلا que t'énerver من أن تتوتر أو أن تقلق. réfléchis فكر. plutôt que de t'énerver, réfléchis بدلا من أن تتوتر فكر. سأمر إلى الجملة الثانية. Je préfère les cours d'anglais plutôt que ceux d'espagnol. Je préfère les cours d'anglais plutôt que ceux d'espagnol. Je préfère le verbe préférer au présent. Je préfère أفضل les cours الدروس d'anglais الإنجليزية plutôt بدلا que ceux d'espagnol من الدروس الإسبانية أو من الإسبانية. Je préfère les cours d'anglais plutôt que ceux d'espagnol. أفضل الدروس الإنجليزية بدلا من الدروس الإسبانية. Je passe à la phrase suivante. سأمر إلى الجملة التالية. J'espère un rendez-vous avec le directeur. Plutôt qu'avec son assistant. J'espère un rendez-vous avec le directeur plutôt qu'avec son assistant. J'espère un rendez-vous في موعد. rendez-vous والموعد avec le directeur المدير plutôt بدلا qu'avec son assistance من مساعديه. J'espère un rendez-vous avec le directeur plutôt qu'avec son assistant. أمل في موعد مع المدير بدلا من مساعديه. سأمر إلى الجملة التالية. Je trouve que l'eau est plutôt fraîche pour un mois d'août. Je trouve que l'eau est plutôt fraîche pour un mois d'août. Je trouve أعتقد أو أجد que l'eau أن الماء est plutôt fraîche pour un mois d'août. من الأولى أو من الأحرى أن يكون باردا جدا لشهر أغسطس أو غشت. Je trouve que l'eau est plutôt fraîche pour un mois d'août. أعتقد أن الماء من الأولى أن يكون باردا جدا لشهر أغسطس أو شهر غشت. سأمر الآن إلى plutôt dans deux mots. plutôt dans deux mots تعني باكرا في أقرب وقت. تعني باكرا أو في أقرب وقت. سأكتب الجملة الخاصة بهذا التعبير. Demain, le réveil va être dur. Je dois me lever 1 heure plus tôt. Demain, le réveil va être dur. Je dois me lever 1 heure plus tôt. Demain, غدا. Le réveil, الاستيقاظ.
va être dur va être سوف يكون dur صعب je dois يجب علي me lever أنهض une heure plutôt باكرا demain le réveil va être dur je dois me lever une heure plutôt غدا الاستيقاظ سوف يكون صعب يجب علي أن أنهض باكرا سأمر إلى الجملة التالية je passe à la phrase suivante lors d'un accident il vaut mieux appeler les secours au plus tôt possible مثلا أو au plus tôt lors d'un accident il vaut mieux appeler les secours au plus tôt lors أثناء d'un accident حادث سواء accident de circulation أو ما غير ذلك حادث سير أو ما غير ذلك il vaut mieux من الأفضل appeler أن تتصل les secours au plus tôt بالإسعاف في أقرب وقت ممكن أو في أقرب وقت إذا كتبنا au plus tôt possible أي في أقرب وقت ممكن وإذا كتبنا فقط au plus tôt في أقرب وقت lors d'un accident il vaut mieux appeler les secours au plus tôt أثناء حادث من الأفضل أن نتصل بالإسعاف في أقرب وقت nous enverrons cette commande plus tôt que prévu nous enverrons cette commande plus tôt que prévu سوف نرسل nous enverrons سوف نرسل cette هذا commande الطلب plus tôt في وقت أقرب que prévu مما كان متوقعا nous enverrons cette commande plus tôt que prévu سوف نرسل هذا الطلب في وقت أقرب مما كان متوقعا plutôt هنا تعني في أقرب وقت tu arrives plutôt que de coutume aujourd'hui أي tu arrives وصلت plutôt في وقت مبكر que de coutume من الوقت المعتاد aujourd'hui اليوم tu arrives plutôt que de coutume aujourd'hui وصلت في وقت مبكر من الوقت المعتاد اليوم سأعيد الجمل التي قمت بتركيبها باستعمال plutôt en un seul mot et plutôt en deux mots plutôt تعني بالأحرى plutôt que de t'énerver réfléchis بدلا من أن تتوتر فكر je préfère les cours d'anglais plutôt que ceux d'espagnol أفضل الدروس الإنجليزية بدلا من الدروس الإسبانية j'espère un rendez-vous avec le directeur plutôt qu'avec son assistant أمل في موعد مع المدير بدلا من مساعده je trouve que l'eau est plutôt fraîche pour un mois d'août أعتقد أن الماء من الأولى أن يكون بردا جدا لشهر أغسطس plutôt تعني باكرا أو في أقرب وقت demain le réveil va être dur je dois me lever une heure plus tôt غدا الاستيقاظ سوف يكون صعب يجب علي أن أنهض باكرا lors d'un accident il vaut mieux appeler les secours au plus tôt أثناء حادث من الأفضل أن نتصل بالإسعاف في أقرب وقت nous enverrons cette commande plus tôt que prévu سوف نرسل هذا الطلب في وقت أقرب مما كان متوقعا tu arrives plutôt que de coutume aujourd'hui وصلت في وقت مبكر من الوقت المعتاد اليوم مشاهدين الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب فقط لنشر العلم فقط انشروا العلم وستأخذون أجرا انشروا هذه الفيديوهات ليتعلم من لا يستطيع الوصول إليها اللغة الفرنسية
وستأخذون أجرا عليه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة التعجب على الفيديو أو الضغط على لا لونغ فرانسيز وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لا لونغ فرانسيز لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها. وأشكركم مشاهدين الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى، وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.